Hello, assalamu alaikum guys. Hope you are fine. So you are watching video from English Online Ustad. Today we are going to talk about state verbs. State verbs. सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि state verbs जो है वो दो होते हैं, be और have. ठीक है, although कि have को जो है वो full state verb नहीं count करते हैं, लेकिन it is included in the, it's just a kind of a state verb. तो just for your ease हम जो है वो समझ लेते हैं कि हम यहाँ पर अभी सिर्फ दो state verb यूज़ करेंगे, has और be और have. be बात करता है condition की. भाई condition क्या होती है? condition होती है हालत. be बात करता है condition की, यानी कि हालत की. और have जो ये रहा, ये बात करता है possession या फिर ownership, या फिर हम बोल सकते हैं कि मलकियत. अब ये मलकियत क्या होती है और ये कंडीशन यानी कि ये हालत क्या होती है? देखें, इफ आई से कि मैं डॉक्टर हूं तो ये क्या है? कंडीशन है, ये मेरी हालत है. डॉक्टर होना हालत है. और अगर मैं कहूं कि मेरे पास पेन है तो ये हालत नहीं, ये मेरी पोजेशन है, ये मेरी मलकियत है. आई पोजेस वन पेन, आई ओन वन पेन. तो कंडीशन के लिए हम यूज करेंगे बी और possession के लिए we will use have. ठीक है, be यानी कि हालत के लिए और have condition, have possession के लिए, have मलकियत के लिए. ठीक है, ownership के लिए. Now we have included forms of these verbs also, first form, second form, third form, and we know कि be की क्या form होगी? be is MR, इसकी जो है वो first form होगी, was for इसकी second form आ जाएगी, और third form इसकी क्या होगी? बीन होगी. इसी तरह have की जो है वो फर्स्ट फॉर्म have और has होगी. अच्छा, have और has क्यों? क्योंकि हमें मालूम कि has जो है वो लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? he, she, it on a singular name. Alright, so we will use has with third person singular, and remaining के साथ हम यूज करेंगे have, and इसकी second form है had and third form भी क्या है? had. तो इट मीन्स कि इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो सेम है और फर्स्ट फॉर्म इसकी हैज और हैव है. ऑलराइट, सो लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल विद स्टेट वर्ब फर्स्ट. प्रेजेंट सिंपल विद स्टेट वर्ब्स, इट टॉक्स अबाउट प्रेजेंट कंडीशन एंड पोजीशन. जब कभी भी हमें प्रेजेंट सिंपल में कंडीशन शो करनी हो, हालत शो करनी हो, या फिर मलकियत शो करनी हो, तो हम ऐसे शो करेंगे. इसका फॉर्मूला सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्टेट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे पास दो स्टेट वर्ब्स हैं, वो है बी और हैव, और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, और हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव और हैज. यानी कि ये वाली जगह पर हमारी दो चीजें आएंगी. ठीक है, इज एम आर आएगा अगर तो कंडीशन है, और अगर पोजेशन है तो फिर आएगी हैज और हैव. नाउ जस्ट फॉर योर ईज वी हैव एक्सप्लेन्ड दीज फॉर्मूलाज इन डिटेल. बी यानी कि कंडीशन के लिए हमारे पास अगर हम एफर्मेटिव बना रहे हैं तो हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि इस जगह ये जो यहाँ पे स्टेट वर्ब फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी, हमने इसकी जगह क्या लगा दिया? इज एम आर लगा दिया. सिंपल नेगेटिव में हम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर के बाद सिर्फ एक चीज ऐड करेंगे, वो है नॉट, और हमारा नेगेटिव बन जाएगा. इन इंट्रोगेटिव वी जस्ट नीड टू ड्रैग दीज वर्ब्स इन द फर्स्ट, इन द बिगनिंग. इन वर्ब्स को यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्टेट वर्ब को हमें ड्रैग कर कर फर्स्ट पे लेके जाना है, बिगनिंग में लेके जाना है. ऑलराइट, और फिर उसके बाद जो चीज होंगी वो हम रख देंगे, यानी कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट अगर हम करते तो हमारा क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा. ऑलराइट, और हैव में बिकॉज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि ये इट जस्ट अ काइंड ऑफ स्टेट वर्ब, लेकिन हम इससे पूरा स्टेट वर्ब नहीं कंसिडर करते. तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट. हैज हैव क्यों? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हैज यूज होगा ही, शी, इट और इन्हीं सिंगुलर नेम के साथ, यानी कि अगर अली है तो हम हैज लगाएंगे. ठीक है, अगर 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 डेविड है सो वी विल यूज हैज, बट अगर आई है
you ہے, we ہے, they ہے, any plurals ہے, means کہ علی اور ثنا ہیں, تو ہم کیا لگائیں گے, have لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا سبجیکٹ کیسے بنے گا, اس کا سبجیکٹ کیسے بنے گا کہ ہم سبجیکٹ پلس ڈو ڈز ناٹ ہیو پلس آبجیکٹ کے فارمولے کو فالو کر کر اپنا نیگیٹو بنائیں گے, اور ڈو ڈز جو کہ اس کے ہیلپنگ ورب ہے اس کو فرسٹ پر لا کر سبجیکٹ پلس ہیو پلس آبجیکٹ کر دیں گے تو ہمارا انٹروگیٹو بن جائے گا. alright, یعنی کہ اس کے فارمولے میں اس کے فارمولا میں we just need to do one thing, we need to use helping verb. یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ہیلپنگ ورب ہے جو کہ ہم فرسٹ پر لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ڈو ڈز. alright, اور پھر سبجیکٹ آ جائے گا, اور پھر ہیو, اور پھر آبجیکٹ آ جائے گا. we will make sentences so it will be more cleared. The first sentence we have is میں confident ہوں. میں confident ہوں, تو اس کا مطلب یہاں پر بات کی گئی ہے ہونے کی, یہاں پر بات کی گئی ہے حالت کی, اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم حالت کے لیے یوز کرتے ہیں کیا, ہم حالت کے لیے یوز کرتے ہیں بی, اور بی کی جو فرسٹ فارم ہے that is basically is am are, اور یہاں پر جو سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے وہ ہے I, میں confident ہوں. تو I کے لیے I کے ساتھ ہم is نہیں لگاتے, I کے ساتھ ہم are نہیں لگا سکتے, we use am with I, جیسے کہ نیچے mention بھی ہے نوٹ میں. alright, as you can see on your screen here I لگا ہے am کے ساتھ. alright, تو ہم نے لکھ دیا پورے اسٹرکچر کے مطابق, پورے فارمولا کے مطابق I am confident. To make its negative we just add not here right after verb. I am not confident, ہم نے verb کے فوراً بعد not لگا دیا تو ہمارا کیا بن گیا, نیگیٹو بن گیا. اور سملرلی جب ہمیں اس کا بنانا ہے انٹروگیٹو تو ہم نے کیا کیا, ہم نے سمپل اس کے verb کو ڈریگ کر کے فرسٹ پہ لیا ہے, یعنی کہ ایم جو ہے ہم فرسٹ پر لے آئے اور ہم نے کہا am I confident. alright, now if I get you one sentence کہ وہ بیمار ہے, وہ بیمار ہے, تو ہم اسے کیسے بنائیں گے, وہ means she, اور she کے ساتھ ہم کیا یوز کرتے ہیں, as you can see on your screen in the bottom of the screen here we use is with she. She is ill. She is ill. And to make it negative, we just need to add not right after the verb. That is, she is not ill. اور اس کے انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے کہ اس کے نیگیٹو کو ڈریگ کر کے کہ اس کے ورب کو ڈریگ کر کے فرسٹ پہ لے کے جانا ہے, بگننگ میں لے کے جانا ہے. اس کا ورب کیا ہے, is ہے, ہم اسے ڈریگ کریں گے اور بگننگ میں لے کے چلے جائیں گے. is she ill, is she ill, کیا وہ بیمار ہے. now let's talk about possession, کہ میرے پاس کار ہے, میرے پاس کار ہے, تو اس کے میرے پاس کار ہے. alright, تو now guys we can judge and we can identify کہ یہ جو سینٹینس ہے اس میں کنڈیشن کی بات نہیں بلکہ possession کی بات ہو رہی ہے, اور possession کے لیے ہم یوز کرتے ہیں has اور have. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے I کی, تو یہاں پر ہم has یوز نہیں کریں گے بلکہ have یوز کریں گے. alright, کیونکہ has جو ہے وہ تو تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ یوز ہوتا ہے, he she it اور any singular name کے ساتھ has یوز ہوتا ہے, اور I جو ہے وہ تھرڈ پرسن سنگولر نہیں ہے. so that is why we will use have here, جیسے کہ یہاں پر written ہے I have a car, and to make its negative we will make I do not have a car, جیسے کہ present simple میں ہوتا ہے I do not have a car. اس کے انٹروگیٹو بنانے کے لیے ہم اس کا helping verb, اس کا verb نہیں, اس کا helping verb ہم ڈریگ کریں گے اور بگننگ میں لے کے چلے جائیں گے. Do I have a car. alright, اس کا نیگیٹو, اس کا انٹروگیٹو بن جائے گا. اسی طرح اب اگر میں کہوں کہ میری بہن کے پاس ریڈ ڈریس ہے, میری بہن کے پاس ریڈ ڈریس ہے, تو یہاں پر میری بہن
थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और इस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वी ऑल नो कि पोजेशन में हैव नहीं लगता, हैज लगता है. सो वी विल मेक like this कि my sister has a beautiful dress, my sister has a beautiful dress. और इसके नेगेटिव बनाने के लिए हम has, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो हम does लगा देंगे. क्या लगा देंगे? does not. My sister does not have a beautiful red dress. कि मेरी सिस्टर के पास एक खूबसूरत रेड ड्रेस नहीं है. और जैसे कि हमें मालूम है कि इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें इसके हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में लेके जाना पड़ेगा. मीन्स डज माई सिस्टर हैव अ ब्यूटिफुल रेड ड्रेस? क्या मेरी सिस्टर के पास एक खूबसूरत रेड ड्रेस है? Alright, so in this way we will make our sentences. मैं बल्कि हम इंडियंस हैं, हम इंडियंस हैं. So let's make the sentence. we use we for हम, यानी कि हम यूज करते हैं we को हम के लिए. So we are क्यों? क्योंकि we के साथ हम क्या यूज करते हैं? are यूज करते हैं. we are Indians. alright, इसके नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? आर के बाद नॉट यूज कर देंगे. वी आर नॉट इंडियंस. ऑलराइट, एंड इसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वी विल डू वन थिंग कि हम इसका जो इसका जो वर्ब है यानी कि आर है, इसको ड्रैग करके नीचे ले आए, बिगिनिंग पे लाएंगे. आर वी, और सारी चीजें वैसी ही रहेंगी. Are we Indians? Alright. Similarly, let's make more sentences. उसके पास सेल फोन है, उसके पास सेल फोन है. He, और he के साथ हम क्या यूज करेंगे? has यूज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि has जो है वो he जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. He has cell phone. इसके नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे डज नॉट. ऑलराइट, क्या यूज करेंगे? डज नॉट, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हम यूज करते हैं डज नॉट. ऑलराइट, और अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो फिर हम डू नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव में डू लगाएंगे. लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन यूज कर रहे हैं तो फिर नेगेटिव में हमें डज नॉट और इंट्रोगेटिव में डज ही यूज करना होगा. एज ही डज not have cell phone. alright, and इसका helping verb जो कि does है यहाँ पर, उसको हम ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पर ले आएंगे. does he have cell phone? alright, does he have cell phone? So now let's make one more sentence, but now with we. क्योंकि we थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम यहाँ पर इसके साथ have लगाएंगे, has नहीं लगाएंगे. हमारे पास सेल फोन है, we have cell phone, and we do not. why do not? do not क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर जो we है वो थर्ड पर्सन नहीं है, वो बेसिकली फर्स्ट पर्सन प्लूरल है. अगर ये थर्ड पर्सन होता, जैसे कि हमने ऊपर बनाया है ही के साथ, तो हमने ही में जो है वो पूरा हमने ही में क्या किया? हमने ई में ही के साथ पूरा डज नॉट हैव ऐड जो है वो यूज किया. और नेगेटिव इसके नीचे भी जो है वो जब हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाया तो हमने डज यूज किया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था. लेकिन वी क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम इसके साथ हैज यूज नहीं करेंगे, हैव यूज करेंगे. और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर डू नॉट यूज करेंगे, डज नॉट यूज नहीं करेंगे. वी डू नॉट हैव सेल फोन. क्या उसके पास सेल फोन है?
سیم چیز وہی چیز ہوگی, وہی اسٹیپ ہوگا کہ ہم اس کا جو ہیلپنگ ورب ہے جو کہ یہاں پر ڈو ہے اور اوپر والے سینٹینس میں ڈز تھا, ہم نے اسے ڈریگ کرنا ہے اور اس کو بگننگ میں یوز کرنا ہے. ڈو وی ہیو سیل فون. ناؤ بیئر ان مائنڈ کہ جو بھی سینٹینسز ہوں اس میں جو ہے وہ ایک چیز ہوگی, وہ یہ کہ یوز اس میں جو ہے وہ ہیو ہی ہوگا, اس میں ہیو یوز ہو رہا ہے. اگر اس میں دیکھیں آپ تو اس میں بھی ہیو یوز کیا ہم نے, ٹھیک ہے, مطلب کہ اس کے نیگیٹو میں اور انٹروگیٹو میں دونوں میں کیا یوز ہو رہا ہے, ہیو یوز ہو رہا ہے. نیگیٹو میں بھی جو ہے وہ ہیو یوز ہوا اور انٹروگیٹو میں بھی ہیو یوز ہوا. اسی طرح اس کے بھی نیگیٹو میں بھی ہیو یوز ہوا اور انٹروگیٹو میں بھی ہیو یوز ہوا, ٹھیک ہے. تو بیئر ان مائنڈ کہ چاہے تھرڈ پرسن سنگولر ہو یا پھر نہ ہو, کوئی سا بھی سبجیکٹ ہو, اس کے نیگیٹو میں اور انٹروگیٹو میں تو ہیو ہی یوز ہونا ہے, ٹھیک ہے. سو ان دس وے وی کین اریڈیکیٹ آور مسٹیکس. آلرائٹ, سو ناؤ لیٹس کم ٹو دا لیسن. اچھا, اب ایک بات آتی ہے کہ وہ بیمار ہے, ہم نے بنا لی کہ شی از ill یا اس کے پاس سیل فون ہے تو ہی ہیز اے سیل فون. لیکن واٹ اف وی وانٹ ٹو سے کہ وہ 2 دن سے بیمار ہے, یہ کیسے بنے گا؟ وہ 2 دن سے بیمار ہے, یہ ایسے بنے گا نا, شی از ill for 2 days. شی از ill for 2 days. Guys, that is basically absolutely wrong. وہ 2 دن سے بیمار ہے, اس کی ٹرانسلیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ she is ill for 2 days. If we say she is ill for 2 days, so it means کہ وہ 2 دن کے لیے بیمار ہے. If we add time duration with present simple, so it talks about future, it talks about preceding days, that she will be ill till 2 days. یہ آگے کے دن کی بات کرتا ہے. If I say کہ I have a pen for 2 days, it means کہ میرے پاس 2 دن کے لیے پین ہے, مطلب 2 دن تک میرے پاس یہ پین رہے گا. لیکن ہم یہ کیسے کہیں کہ میرے پاس 2 دن سے پین ہے؟ ہم یہ کیسے کہیں کہ وہ 2 دن سے بیمار ہے؟ ہم یہ کیسے کہیں کہ میں 2 سال سے ڈاکٹر ہوں؟ Now here